kota provinsi Sumatera Selatan. Kota terbesar kedua di Pulau Sumatera setelah Medan ini dijuluki kota pempek karena terkenal dengan makanan khas Palembang, pempek Palembang. Dalam sejarahnya, Palembang pernah menjadi ibu kota kerajaan Bahari Buddha yang terbesar di Asia Tenggara. Dan selain itu, kerajaan Sriwijaya yang berdiri di Palembang pada abad ke-9 pernah mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya, sehingga mendapatkan julukan Bumi Sriwijaya. Kini, Palembang menjadi salah satu kota yang mempunyai posisi penting di antara kota-kota besar lainnya di Indonesia. Seperti halnya nama kampung ini, sebagian besar penduduk kampung Arab adalah keturunan Arab. Mereka lahir dari orang-orang asal Arab yang datang ke Palembang sekitar 200 hingga 300 tahun yang lalu. Leluhur mereka datang ke Palembang untuk berdagang, sekaligus menyebarkan agama Islam. Assalamualaikum, saya Raif and welcome to another episode of Journey of a Backpacker. Today I'm still in Palembang, but I'm at a very special spot in Palembang, Kampung Al-Munawwar. It is the home to one of the largest Arab Indonesian communities in Sumatra. Let's check it out. So I've always heard of the Arab Indonesian community because they have a deep history here along with the Chinese Indonesian community. But the Arab Indonesian community has a very special story, mainly because they've been here even before the Dutch were around. And they had a lot of contributions to the culture, and many of the people that came here from Yemen were also scholars of Islam, and they helped develop the story of Islam here in Indonesia. So it's really cool to be in this town, in this Arab Indonesian community, where the descendants of many of the early immigrants to Indonesia came. Pretty cool. Inshallah, I'm going to meet someone who's an expert in this field, definitely a lot more than I know. So I'm going to hand over my camera to the cameraman so I can continue my journey. Terima kasih. Pada umumnya, mayoritas penduduk kota Palembang adalah campuran antara ras Tionghoa dan Melayu. Tetapi ada juga kelompok masyarakat Palembang yang merupakan keturunan Arab. Jejak keturunan Arab di Palembang bisa disaksikan di Kampung Arab Al-Munawwar yang terletak di wilayah 13 Ulu, Palembang, tepat di sisi Sungai Musi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif al-hal? Saya Raif dari Washington DC. Ya, saya Abdurrahman. Abdurrahman Al-Munawwar. From the city of Al-Munawwar. Yes, sir. MashaAllah. So this town is an Arab town, but Indonesian as well. Iya, betul. What's the story? Saya jawab, kita sambil jalan aja. Yeah. Ya. Kampung Al-Munawwar umurnya lebih kurang antara 250 sampai 300 tahun. Salah satu rumah yang paling tua ini rumahnya. Saya adalah keturunan yang kelima. Di sini ada komunitas Arab yang berjumlah, rumah-rumah situ ada 8. Di antaranya rumah batu, rumah kembar laut, dan kembar darat. And why did Arab communities settle here in Palembang? Why not in other places? Karena saya punya nenek dulu seorang pedagang. Dia pedagangnya dari laut karena dia punya usahanya di pinggiran laut, di laut. Dia punya kapal untuk mengangkut barang-barang yang mau diekspor ke luar negeri, seperti rotan dan kopi segala macam itu. How about your family? When did your family come, and where did they come from? What part of Arabia? Keluarga saya dari Hadramut. Yemen and Yeah. Hadramaut. Oh. Bagian dari Yaman. And what was it? Your grandparents, or your great-grandparents, or your great-great-grandparents? How far back? Kalau keluarga saya semua banyak di sini. Di Arab sudah nggak banyak lagi. Mereka pada datang di sini, berusaha di sini, dan mempunyai keturunannya di Palembang, di kampung ini. And what would you say is most unique about Arab Indonesian culture? Kita alhamdulillah untuk komunitas kita ini nyampur, Pak. Nggak ada perbedaan ras segala macam, itu nggak ada. Yang penting Muslim, itu aja. Karena dia datang ke Indonesia tujuannya untuk menyiarkan agama Islam. The first.
Right. Dan setelah itu dia sambil dagang, lantas kawin. Disitulah dia campur dengan penduduk aslinya. So this alley that we walk through, the homes on the left and the right, are they the original homes? Because this one looks pretty old. Ya, masih semua, masih asli Really? semua. Iya, How many years? sekitar 250 tahun lah. Ini rumah salah satu anaknya. Really? Ya. Namanya rumah Kembar Laut. MashaAllah. That's awesome. See, this is why I love Indonesia. It reminds me so much of my home, the United States of America, where people came from all over the world to make their place home. So people came from Yemen, from China, and they made Indonesia their home and they contributed to the story of Indonesia. Terima kasih for your time. I really appreciate you Sama-sama. sharing the story Okay. of the Arab Indonesian Okay. community. Terima kasih. Do you mind if I take a look around the neighborhood? Oke, silakan. Terima kasih. Ada musola, ada laut. This right here. Okay. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berdirinya kampung Arab ini tak lepas dari peran pemerintah Belanda ratusan tahun silam melakukan pendekatan terhadap etnis Arab pada tahun 1825. Di kampung Arab ini bisa disaksikan rumah-rumah tua yang sudah berumur ratusan tahun, yang meskipun tidak terlalu menonjolkan arsitektur Arab, tapi cukup khas secara arsitektur. Pengunjung yang ingin masuk ke wilayah ini harus mengenakan pakaian yang sopan sesuai ajaran agama Islam. It's cool that they have a musalla right here on the banks of the river. The designs of all these homes still look, original. That's incredible. It's interesting that a lot of the masajid that I've seen here in Palembang are right on the banks of a river. That tells me that it was so important for a lot of the people that came and stopped by into those towns to have a musalla, a place to pray right away. That's really cool. The stories of so many different people coming from all around the world to make this place home, creating the grand, beautiful story, the story of Indonesia.